Lain-lain magtagtawag mga kaigsunan ko. I chose to be a freedom fighter and expose good nako ning trabaho sa WHO used by United Nations. Labi na ning coming pandemic sa pa na kay balo. Wala na tani balik sa normal. I have a book written by the founder of the World Economic Forum na nili na basta The Great Reset. Wala tani balik sa normal. Actually, 2024 a preparation for 2025 big pandemic that will control the whole nations mo sa kining global pandemic. Isulod yun ni dayon kining charter change. 290 plus excess deaths sa Pilipinas i-discuss sa Congress. Wala lang taana because of vaccination. Na kung nakuha data, mudagan na og 2.2 billion ang kanang naapektuhan, injured sa vaccination. Og 20 million ang death. 20 million. But all are silent. Madlock, maulaw, mingon ay tungod sa vaccine mangod. Wala, may pang Amerika na pa magkaso. Inana na iksoon.